donde nos dice, pues no estáis bajo la ley, where it says, because you are not under the law, sino bajo la gracia. but under grace. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Como hemos estado anunciando Just like we've been announcing en las últimas semanas, last couple of weeks, la semana que viene next week, tenemos, con la ayuda de Dios, with the help of God, we have el plan our plans, de abrir otra vez las puertas al público which are to again open the door to the public y otra vez regresar a 2 servicios, uno en inglés y uno en español. and again start with our 2 services, one in English and one in Spanish. Y hemos estado anunciando And we've been announcing la serie nueva que empieza la semana que viene, the new series that begins next week, llamada titled Abusadores de la Gracia. Abusers of Grace. Santo. Suena fuerte, It sounds harsh, pero tenemos nosotros que llegar a una conclusión, but we have to come to this conclusion. que la iglesia tenemos que estar viviendo en nuestras rodillas But the church needs to live on their knees, para que Dios transforme nuestras vidas. so that God transforms our lives. Porque los tiempos en que estamos viviendo no son tiempos fáciles, Because the times that we're living in are not easy son times. tiempos peligrosos. They're dangerous times. Son tiempos donde usted y yo podemos entender y ver que la Biblia se está cumpliendo It's times when you and I can see that the Bible is coming to fruition, en vivo y en todo color. live and in living color. Estamos viendo unas cosas We're seeing things que me están dando saber that they're letting me know que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. that the coming of Jesus Christ is very near. Y hablaba con alguien hace unas semanas atrás And I was speaking with someone a couple of weeks ago, y les decía, usted no entiende and I was telling them, you don't understand el peso the weight que siento sobre de mí that I feel upon me al ser el pastor being a pastor de una iglesia of a church en estos últimos in these tiempos. last times. Mientras otros andan por ahí diciendo todo va a estar bien. While others are walking around saying everything will be well. Mientras otros dicen hay prosperidad y abundancia. While others say there's prosperity and abundance. Estoy peleando porque eso no es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. I'm fighting because that's not the message God is putting in my heart. Y usted me perdona si parece que estoy un poco rajatabla. And you forgive me if I seem a little rahatabla, Pero el mensaje que strict. el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón But the message that God has put upon my heart es que si no buscamos de Dios, is that if we do not seek si Him, no empezamos a orar, if we don't begin to si no worship, empezamos a buscar la presencia de if we Dios, don't begin to seek His si nuestras presence, vidas no están siendo transformadas por el poder del Espíritu Santo, if our lives are not being transformed by the Holy Spirit, no empaquete tus maletas don't pack your bags. porque no You're vas. not going. Porque los que van hacia el cielo Because the ones that are headed es towards un heaven linaje escogido, is a chosen generation, apartado y santificado, separated and sanctified, llamados por la sangre de Cristo called by the blood of Christ, a la vida eterna con Él. eternal life with Him. Allí no va a entrar todo el mundo. Over there is not for everybody. Allí van a entrar Over there will los que enter están the separados, ones that have been separated, santificados, y sanctified, en el 2020 and the 2020 sanitarizados. sanitized. Gloria a Dios. Aleluya. Le decía a Javers en la parte de atrás I was telling Havas back there que mi trabajo ahora es de hacer todo lo posible para que la iglesia esté santificada is to make sure that, to do everything that's possible to make sure that the church is sanctified y sanitarizada. and sanitized. Ha cambiado mi rol, His role has changed, pero algo no ha cambiado, but something has not changed. que Él está en su trono, That God is on His throne. que la orquesta del cielo está ya practicando That the orchestra of heaven is practicing, y solamente están esperando una voz, and He's only waiting for one voice. y esa voz le va a decir toca esa trompeta, And the voice is going to say, play that trumpet.
Y al oír esa trompeta, And hearing that trumpet, yo me quiero ir con él. I want to go with him. Quiero que usted entienda también I need you to understand as well que andan muchos por ahí that many around there profetizando de calamidades. are prophesizing about calamity. Quiero que usted entienda I need you to understand que nada de eso debe de hacernos o ponernos nerviosos. that none of that should make us nervous. La Biblia ya lo predijo, The Bible already pre-stated it, que si Él no avanza el tiempo, that if God does not advance time, no se salvan ni los escogidos. not even the saved will be saved. Dice que el amor de muchos se enfriará. It says that the love of many will grow cold. Y podemos seguir por ahí And we could keep on through there, diciendo muchas cosas que dice la Biblia, saying all the things that the Bible que tells us, confirman los tiempos que nosotros estamos which viviendo. confirm the times in which we're living. Pero hay otras But promesas there are other promises para una iglesia fiel. for a faithful church. Y la primera es que en estos And días, the first is that en in these esos days, últimos in días, these last days, derramaré de mi He will espíritu. pour out His Spirit. Gloria a Dios. Y ahí es donde usted y yo nos tenemos que anclar. And that's where you and I must anchor ourselves. Ahí es donde usted y yo tenemos que estar firme. That's where we need to stand firm. Que no ha habido justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yes. I know. I've never seen the righteous forsaken. That's it. Entonces no se preocupe tanto So don't worry yourselves por lo que dicen las noticias. about what the news is saying. Preocúpate mejor. Worry Buscar el reino de Dios y su justicia. to look for the kingdom of God and His Y righteousness. todo lo And demás everything else vendrá con añadidura. will come with it. Estamos en estos tiempos entrando en una serie We're going into a series que debe de estremecernos that should make us tremble. y debe de ser como un espejo a nuestras propias vidas. And it should be like a mirror to our lives. Que nos diga la palabra de Dios. That the Word of God tells us ¿Cuáles son las cosas que tengo que arreglar? what are the things that I need to fix, Porque yo quiero estar bien because I want to be right en estos tiempos. in these times that we're living. Habrán 2 o 3 personas que Are there quieren 2 or 3 people asegurarse que that estén want to make bien sure that they're right para que before the Lord? cuando suene esa So trompeta when the trumpet sounds, se puedan ir con Él. they can go with God. Entonces los espero aquí este mes. Alright, so we expect you this month. Y si no puedes decir aleluya, And if you can't say hallelujah, vamos a decir ouch. let's say ouch. Pero el alcohol cura heridas. But alcohol heals the wounds. Y a veces la exhortación And sometimes exhortation nos mantiene en el camino. maintains us on the way. Con amor, With love, Dios quiere God wants que nosotros for us andemos to walk a la luz de la palabra. in the light of the Word. Así que la semana que viene empezamos. So next week we are going to start again. Y esta semana quiero hablar And this week I want to speak una introducción a la introducción. an introduction to the introduction. Así que estamos hablando hoy la ley versus la gracia. So today we want to speak about the law versus the grace. Para tratar de entender To try to understand la distinción the distinction between y aclarar malas and interpretaciones. clear up wrong interpretations. La palabra claramente nos dice The Word clearly tells us que estamos bajo la gracia that we are under the grace y no bajo la ley. and not under law. Esto le ha dado a muchos un mal entendimiento This has given many people the wrong understanding a lo que es la libertad. what it is to be free, Y ahora se oye muchas cosas and now you hear a lot of y things, todos están haciendo lo que le da la gana. and everybody's doing whatever they want to do, Y no te atrevas tú a decirle que están mal, and don't you dare tell them that they're wrong, porque se van para otra iglesia because they'll go to another church, o se quedan en sus or they'll casas stay in their homes, viendo otras congregaciones watching other que congregations no predican la palabra, that don't preach the Word, sino que simplemente son
oradores, no puedo ni decir predicadores, oradores So they're simply listening to others who are de motivational motivación. speakers. Motivational speakers. ¿Están conmigo todavía? You're good. Eres bueno. Tú eres buena gente. You're good people. Tú, chach, no tienes que cambiar nada. You don't have to change a thing. Ven como tú estás. Come as you are. Y yo estoy en eso. And I'm with that. Pero cuando venimos, But when we come, entra la transformación del Espíritu that's Santo. when the transformation of the Holy Spirit comes in. ¿Están conmigo Are you todavía? with me? You following me? Porque la palabra me enseña Because the Word teaches me que cuando venimos a Cristo, that when we come to Christ, somos una nueva we are criatura. a new creation. Las cosas Things viejas of the past, pasaron. past. ¿Cómo entonces puedo yo seguir siendo la misma persona? So then how can I continue to be the same person Si la palabra me dice las if cosas the Word viejas says things of old pasaron. have passed? Entonces, Then cuando hablamos de estos tópicos, when we speak on these topics, tenemos que entender we need to understand que si hubo una responsabilidad bajo la ley, that if there was a responsibility under the law, la responsabilidad bajo la gracia the responsibility under grace es mucho más. is even more. Se fueron los aleluya. Nobody praising. Bajo la ley Under the law, teníamos en blanco y negro: we had in black and white, no haga esto, don't do this, no haga esto, don't do that, no haga don't esto. do this. Estaba escrito, It was written out. estaba claro, It was detailed. estaba conciso. It was clear and concise. Bajo la gracia Under the law, no hay ley escrita, there is not a law that is written. pero tenemos que depender We have to depend now totalmente totally en el Espíritu Santo on the Holy Spirit que nos hable, to speak to que us, nos dirija, to direct que us, nos guíe, to guide us, que nos redarguya to move us, y que nos guíe and to guide us bajo el camino through the path de la santidad of holiness que Dios requiere de that God nosotros. requires of us. Entonces, Then es totalmente lo contrario a lo que muchos creen. it's totally opposite than what a lot of people think. Muchos creen que como estamos bajo la gracia, Many think that because we are under grace, no hay que orar, we don't gotta pray. porque Dios nos coge, nos acepta como somos. Because God accepts us the way we are. Y es todo lo contrario. And it's totally contrary. Si bajo la ley teníamos que orar, If under the law we needed to pray, bajo la gracia tenemos que orar más todavía, under grace we need to pray even more. porque necesitamos más ser corregidos por el Espíritu Because Santo. more than ever we need correction from the Holy Spirit. Y para ser instruido y corregido por el Espíritu Santo, And to be instructed and guided by the Holy Spirit, tenemos que estar enchuflados con you Dios. need to be plugged into God. Muchos usan este verso, Many use this que verse estamos bajo la gracia y no la ley, that we're under the grace and not law, para no pagar diezmo, so they don't have to pay tithes, para no ofrendar, so not to give offerings, para no orar, so not to pray, para no leer la Biblia, so they don't have to read the word, para seguir viviendo en fornicación to y keep living adulterio, in fornication and para adultery, no tener que ir a la iglesia, not to have to come to the porque word estoy bajo la gracia. because we're under the grace of God. Pero esa interpretación But that interpretation está incorrecta is incorrect, y es simplemente para uno and satisfacer it's simply to satisfy sus propias concupiscencias y deseos. our personal desires and wishes, Y es todo lo contrario and it's totally contrary a lo que la Biblia nos enseña. to what the Bible is teaching us. Al decir que estamos bajo la gracia, To say that we are under grace, es una apelación it's an appeal a una santidad personal, to personal holiness, no para evitar algo not to avoid something que alguien nos dijo que tenemos que hacer, that someone told us we needed to do, sino que es una amonestación but it's a admonishment, para que usted y yo entendamos so that you and I understand que no hay necesariamente una ley escrita en blanco y negro that there may not
necessarily be a law written in black and white, pero hay un requisito but there's a requirement que viene del cielo, that comes from heaven, no hecha por hombre, not made by no man, escrita por hombre, not written by man, sino que viene de Dios but it comes from God. y se hace socio con el ser humano, And it becomes social with the human being, con el Espíritu Santo, with the Holy Spirit, que entra a una vida, that you enter into a life, que le dice al Señor, that you say to the Lord, te acepto por fe I accept you como by mi faith Salvador. as my Savior. Al entrar en esa oración, To enter into that prayer, en esa fe, and that faith, somos llenos del Espíritu Santo we are filled with the Holy Spirit, para que siempre estemos arreguindados del Espíritu so that we can Santo, always hold on to the Holy para que Spirit, el Espíritu Santo nos dirija so that the Holy Spirit directs us en cada decisión in every y decision en nuestro caminar. and in our walk. Déjame explicarle. Let me explain. Hace unos meses atrás, A couple of months ago, alguien viene donde mí someone came up to y me me dice, and asked, pastor, said, Pastor, quiero hacer esto. I want to do this. ¿Qué tú crees de eso? What do you think about this? Gloria a Dios. Aleluya. Yo me quedé pensando. I stayed thinking. Porque si le digo no lo hago, Because if I say don't do it, no hay base bíblica para decirle no lo hago. there's no biblical basis for me to say don't do it. Simplemente que a lo mejor no es lo mejor para un cristiano. Simply, it's just something that's not conducive to the Christian. Y 20 años de experiencia And 20 years of experience pastoreando esta iglesia, pastoring this church, viendo personas entrar y salir. seeing people come in and go out. Ya yo he pasado por muchas I've been through some stuff, y me ha hecho un poquito más. and I've made myself a little more. It's made me a little more alert. Me ha hecho más alerta. Yo dije dentro de mí, I said within myself, como ya me están preguntando, since they're already asking me, es que ya está en el corazón. that means it's already in the heart. Si ella viene So the person comes o a confirmar lo que ella quiere hacer, to confirm what they want to do, o que yo le diga no or for me to say no, y sea excusa para no regresar a la iglesia, and they can use it as an excuse to not come back to church porque estamos bajo la ley todavía. because we're under the law. ¿Están conmigo todavía? Are you with me still? Mi esposa estaba conmigo My wife was with y me, yo le dije, and I told her, ¿qué es lo que tú sientes en tu corazón? what is it that you feel in your heart? Yo no te voy a decir ni sí ni no. I'm not going to tell you yes or no. Ora Pray. y deja que el Espíritu Santo And let the Holy Spirit te deje saber let you know si lo hace o no lo hace. if you should do it or you shouldn't do it. ¿Están conmigo todavía? You follow me? Porque estamos bajo la gracia, no la ley. Because we're under grace, not law. Ustedes quieren saber cómo terminó eso, yo sé. I know you're interested to know how that panned out. No se lo voy a decir. But I'm not going to tell you. Pero lo hizo. A las 3 semanas, lo mismo que estaba pidiendo, lo hizo. 3 weeks later, the same thing she was asking, she went and did Si it. ya eso estaba en tu corazón. It was already in the heart. Pablo dijo, Paul said, todo me es lícito. everything is permissible. Así que de ahora en adelante, from now on, Oh, from now on. Sorry. tú quieres hacerlo, You want to do it? todo te es lícito. Everything's available to you. Pero vamos a terminar el versículo. But we're going to finish that verse. Pero no todo me conviene. But not everything is beneficial to me. That's the new pastor 2020. Esa es la nueva frase para el 2020. Todo te es lícito. Everything is available to you. ¿Tú quieres? You want to? Papá, vete. Go ahead, boo. Pero no todo te conviene. But not everything's good for you. Y al tiempo, si no era de Dios, And time will tell if it's not from God. te vas a encontrar en la oficina del pastor otra vez. You're going to find yourself in the pastor's office again. Necesito consejería. I need counseling. ¿Están conmigo todavía? You following me? Yo creo que nadie viene la semana que viene. I don't think anybody's going to be here next week.
hacemos una mala interpretación we have wrong interpretation de lo que era la ley, of what law is. como que si fuera simplemente cualquier cosa, Like if it was just any old thing, cualquier regla any old rule para seguir o no. to follow or not follow. Pero la ley era mucho más que eso. But the law was much more than that. El pueblo de Israel The people of Israel es dado la ley are given the law para to instruirlos, instruct them, para conocer lo que es la santidad to understand what holiness y is, para entender and to understand los the requisitos requirements de un Dios santo, of a holy God, para enseñarlos to teach them y enseñarnos a and nosotros to teach us que le servimos a un Dios santo, that we serve a holy un God, Dios que espera de nosotros a y God that desea expects from us and desires from us que su pueblo that his people ande separado, walk separated, distinto, distinguished en santidad in holiness y en dedicación a and Él. dedication to him. Lo voy a decir otra vez I'm going porque to say it again. aunque esto fue la razón por la gracia, la ley, Because although this was the reason for the law, no fue abrogado ahora en la gracia. it was not abolished now with grace. Es una expectativa It's an expectation de la gente llamada gente de Dios of the people that are called the people of vivir God separados, to live separate, distintos, different, santos, holy, dedicados dedicated al Señor. to God. Eso no lo quitó That was not taken away bajo la ley. by the law. Y estas expectaciones And these expectations, están vigentes todavía, they're still vigilant today, aunque estamos bajo la gracia. even though we're under grace. Una separación, A separation, una santidad a holiness, y a dedicación dedication a las cosas de Dios. to the things of God. ¿Qué es la ley? What is the law? Cuando la Biblia habla de la ley, When the Bible talks about the law, se refiere a un estandarte detallado it refers to a detailed standard que Dios le da a Moisés, that God gives Moses, empezando en Éxodo capítulo 20, starting in Exodus 20, con los 10 mandamientos. with the 10 Commandments. Y sigue ahí And it continues there con una serie de requisitos, with a series of requirements. y vemos en Levítico And we see in Leviticus muchos más, many more. y se explica, la ley se explica de esta manera: The law is explained like this. para una gente sagrada y separada, For a people who is separated and Consecrated. consecrated. es dividida en tres: It's divided in three. una ley civil, A civil law, una ley ceremonial a ceremonial law, y una ley moral. and a moral law. Cuando Dios establece el pueblo de Israel, When God establishes the people of Israel, no simplemente le da leyes religiosas, He doesn't simply give them religious laws, sino que son leyes civiles, but He gives them civil laws, moral moral laws, y ceremonial, and ceremonial laws, para que ellos aprendan so that they may learn que Él quiere ser el Dios de todo, that He wants to be the God of everything, el Dios del gobierno, the God of the government, el Dios de tu casa the God of the home, y el Dios moral, and the God of the moral como context. usted trabaja o se comporta con los demás a tu alrededor. The way you work and your interactions with others. Fue dada It was given para separar al pueblo de to Dios separate the people of God de todas las naciones of all the other nations que estaban alrededor del pueblo, that were surrounding them, y específicamente and specifically fue dada it was given para definir to define lo que es what it is, pecado. sin, Lo dije otra vez, o lo voy a decir otra vez. Pecado. sin, Lo que es definir what it is to define pecado. what is sin. Una palabra A word que ya no se usa. that we no longer use it. Se fueron los aleluya. No one's crazy. Y esta ley And this law, demuestra
it shows que ningún ser humano that no human being podía purificarse por sí mismo would be able to purify themselves on their own para agradar a Dios. to be appealing, pleasing to God. Y lo único que la ley señalaba And the only thing that the law used to signal y fue propósito de Dios and was the purpose of God es para que nosotros was that we entendamos understand que nosotros that we no somos tan buenos. are not good people. Déjame explicarle porque Let me explain. esto va en contra de muchos púlpitos hoy en día. Because this goes against what a lot of people are saying nowadays. Tú eres bueno, tú eres bueno, You tú are eres good, bueno. you are good, you're good. La ley señalaba The law used to signal, show los requisitos de Dios, the requirements of God, la santidad de the Dios. holiness of God. Que si tú dices ser pueblo de Dios, That if you say you are a people of God, hay un requirement, un requisito, there's a requirement, una pauta, standard, a standard que usted debe that you should de vivir live up to para ser in order to be pueblo de Dios. the people of God. El pueblo de Israel recibe la ley The people of Israel receive the law y and constantemente they're constantly la abrogan, breaking it. no la cumplen. They don't complete it. Cada vez Every time se ven cortos they fall short de no poder vivir of not being able to live los requisitos The y las requirements pautas de Dios. and the standards that God has set forth. ¿Están conmigo? Are you following me? Y es por eso que dentro de la ley, So within the law, el Dios que lo conoce todo, the God that knows everything, que entiende nuestra humanidad y nuestra naturaleza pecaminosa, that understands our nature and our sinful walk, dice, yo sé que no van a poder vivir de esta manera. says, I know they're not going to be able to live this way. Así que para que yo pueda seguir en comunicación con ellos, So in order for me to continue in communication with them, dentro de la ley, within the law, vamos a poner we are going to insert los the sacrificios. sacrifices. Porque a través de los sacrificios y la sangre de los corderos, Because through the sacrifices and the blood of the sheep, va a the cubrir lamb, it was going to cover el pecado the sin y el hecho and the act que ellos no pueden that they cannot ser, do, no pueden ser that they cannot be santos holy por sí mismos. on their own. Ahora, aguanto aquí para decir, la palabra dice, sé santo porque yo soy santo. The word of God does say, be holy as I am holy. Vamos otra vez, le doy la ley Let's go back. I'm going to give them the law para que ellos vean so that they can see que ellos no pueden vivir that they cannot live por ellos mismos on their own bajo mis under my requisitos. requirements. Porque yo soy santo. Because I'm holy. Y ustedes tienen una naturaleza humana And you have a natural human nature que da inclinación that's inclined hacia el pecado towards sin. y aleja And it pushes you away la relación con Dios. from the relationship with God. Entonces, para que esa relación pueda seguir, So in order to continue that relationship, hasta que yo envíe al que va a redimirlos, until I bring the one who is going to redeem you, voy a poner ahí sacrificios I am going to insert que sacrifices cubran los pecados that are going to cover the sins para que yo pueda seguir trabajando con ellos. so that I can continue to work with them. Pero lo importante es But the most important que thing ellos is aprendan that they learn que dentro de ellos that within them hay algo there is something que los inclina that makes them inclined hacia el pecado. to sin. Déjame aguantarles esto aquí So I'm going to hold this here para que usted entienda algo aquí. so that you understand something over here. Cuando pusieron el semáforo en la esquina, When they put the traffic light in the corner, lo pusieron sabiendo que tú te la ibas a comer. they put it there knowing that you're going to eat the light. Ellos no pusieron el semáforo They didn't put the traffic light porque tú eres bueno. because you're a good person. Porque si tú fueras bueno, Because if you were good, no hay necesidad de semáforo. there's no need for a traffic light.
Y el gobierno sabía And government knew que tú no eras bueno. that you're not good. Y sabía And knew que aún con semáforo that with the traffic te la light, iba a comer. you were still going to eat it. No sabe. ¿Cómo yo lo sé? How do I know this? Porque pusieron una penalidad Because they put a penalty. y cada vez que tú te la comes And every time that you eat the light y te cogen, and they catch you, te dan un ticket. you're going to get a ticket. ¿Cuánto han recibido? No. Don't raise your hand if you receive it. Entonces el gobierno So now the government entiende understands lo que la ley está enseñando, what the law is teaching, la ley de Dios, the law of God. que tú That you por naturaleza naturally no eres bueno. are not a good person. Y ponen una penalidad And they put a penalty a ver si maybe a lo mejor to see if maybe, just in case, aprendes you learn y no te come la luz. and you don't eat the light. Aleluya. Pero hay testimonios aquí en esta tarde But there are testimonies here this afternoon que podrán decir, that can say, aún con esas penalidades, even with the penalty, me han dado ticket en cantidad. I've got a bunch of tickets. ¿Están conmigo todavía? You following me still? Dios da la ley, God gives the law, sabiendo que cuando Adán cayó en el huerto del Edén, knowing that when Adam fell in the Garden of Eden, entramos a una naturaleza humana we entered into a human nature que constantemente that consistently violamos we violate los requisitos the requirements y la santidad de Dios. and the holiness of God. Entonces, lo que la ley enseñaba, So what the law taught, una vida a life donde los requisitos de Él where the requirements of God en cada acto de nuestra vida, in every act of our lives, no importando lo ordinario, lo más ordinario, not it doesn't matter how ordinary, todo everything lo que está en la ley that is within the law eleva nuestra vida lifts up our lives para una vida de adoración, for a life of worship, de devoción of devotion, y de consagración. and of consecration. Y cuando vemos la ley, And when we see the law, entendemos que fue detallado en todo. we understand it was very detailed in everything. ¿Cómo come? How they eat, ¿Qué tú comes? what you eat, ¿Cómo te bañas? how you take a bath, ¿Cómo te sopla la nariz? how you blow your nose. Y usted dirá, ¿cómo? And you say, what? Lea su Biblia. Read your Bible. Ahí está. It's there. Te enseña It teaches you cómo how tú te sopla la nariz. you blow your nose. Porque cada vez Because every time, que nosotros hacíamos, o el pueblo de Israel hacía, because every time the people of Israel used lo que decía la ley, to do what the law said, estaban aceptando los requisitos de Dios, they were accepting the requirements of God, la dedicación y la consagración de Dios, dedication and consecration to God, y están dando adoración a Dios, and giving praise to God. porque dice, cuando yo acepto tus requisitos Because they said, when I accept your requirements y hago lo que tú quieres que yo haga, and do what you want me to do, lo hago porque te amo, I do it because I love you. lo amo porque quiero I servirte, do it because I want to serve you. lo amo porque yo sé que tú eres el Dios sobre todos I los do it because I dioses, know that you are God over all gods. lo hago porque quiero ser parte de la gente escogida. I do it because I want to be part of the chosen people. Me aguanto aquí para decir, I hold here to say, bajo la gracia, under the grace, nada de eso se termina. none of that Finishes. finishes. Nada de eso se termina. None of that finishes. Sino que lo mismo It's the same things que Dios quiere que su pueblo entendiera a través de la ley, that God wanted His people to know through the law and understand through the law. es lo mismo que nos requiere y quiere que nosotros hagamos bajo la gracia. Is the same thing He requires of us through grace. No había ningún aspecto de la vida There was no aspect of life que no estaba bajo la ley that was not under the law, para que nosotros pensemos en Dios so that we can think of God en todo aspecto de nuestra vida every aspect of our lives y tratar de agradarle and try to please Him en todas las in cosas. all things.
es una vida de adoración y reverencia It's a life of worship and reverence en todo lo que hacemos. in everything that we do. Y quiero usar esa palabra otra vez, And I want to use that word reverencia. again. Reverence. Reverencia. Reverence. Entendiendo Understanding que el Dios que nosotros le that the servimos God that we serve no es cualquier is cosa. not just any old thing. Es un Dios He's omnipotente, an omnipotent God, omnipresente, omnipresent God, todopoderoso, all-powerful, alfa y omega, Alpha and Omega, principio y the fin, beginning and the el end, gran yo soy. the great I am. Y a veces And many times entramos a hablar con Él we come in and begin y to speak hacemos with Him, cosas and we do things no entendiendo not understanding la potestad, the power, la the soberanía, sovereignty, el poder the power, y la santidad and the holiness del Dios que nosotros le of the God servimos. that we're serving. Y queremos hacer y deshacer, And we want to do and undo, ir por nuestros placeres, do what pleases ir us, por nuestras do opiniones, what we opinion, hacer lo que nos da la do gana, what we feel like doing, sin tener en cuenta without que understanding hay un Dios en los that cielos there's a God in que está heaven sentado en su that is trono sitting on his y throne, que requiere and He requires reverencia. reverence. Como que estamos lejos de quién Él es. We're far away from who He is. Mi hijo anda por ahí hoy. My son is around there somewhere. Y cuando yo llego, lo veo y le digo, hey buddy, And when I get to where he's at and I say, hey buddy, mi amigo. my friend, Y queremos ir and we want to go y tratar a Dios. and treat God, Hey buddy. hey buddy, Y Él es un amigo fiel, and God is a faithful friend, pero no deja de ser Dios. but He doesn't stop being God. Voy un paso más allá. I'm going to go a little further. You want to be my friend? You want to be my friend? ¿Quieres ser mi amigo? Tienes que andar en santidad. You got to walk in holiness. Tienes que dejar que mi espíritu te transforme. You have to let my spirit transform Ya you. no puedes vivir de esa You manera, can't live that way porque tú no puedes entrar a mi lado because you can't be by my o side, estar a mi lado or you're by my side de esa manera. with that stuff. ¿Están conmigo todavía en esta tarde? La ley y las tradiciones Laws and traditions le dieron al pueblo gave the people of God una alerta an alert de lo que es la santidad, of what is holiness. pero But sin el poder del Espíritu Santo without the power of the Holy Spirit, no tenían poder they didn't have power dentro de ellos mismos within themselves para no hacer las cosas to not do the things que Él no quería que ellos hicieran. that He didn't want them to do. Entonces constantemente le fallaban a Dios So they were constantly failing God, y constantemente and constantly entendían understood lo pecaminoso how sinful ellos eran they were de verdad. in reality. Entonces, el hombre siendo hombre, Man being man coge la ley takes the law dada a Moisés given to Moses, y los líderes and religiosos the religious leaders empiezan a añadirle cosas. can start to add on things. Y cuando ya llegamos a los tiempos del Nuevo Testamento And when we come to the New Testament y vemos a Jesús andando, and we see Jesus walking, la guerra que él tenía the war that He was facing, era con los líderes religiosos it was with the religious leaders que le añadieron a la ley that added on to the law un montón de reglas a bunch of rules que ellos mismos no podían vivir. that they themselves could not live by. ¿Están conmigo? Following? Entonces, la ley se hizo algo opresivo So law became something oppressive y una carga. and a weight. Voy ahora al 2020, And now I'm coming to 2020 porque dentro de la gracia because within grace, se cerraron unos cuantos líderes religiosos, what was that? se encerraron unos líderes religiosos A couple of religious leaders got together and closed in para añadirle a la gracia. to add on to the grace. Y aunque la ley And although law fue cumplida en Cristo, was completed in Christ, ahora los líderes religiosos now the religious leaders quieren una ley want a law en blanco y negro in black and white para la salvación.
for salvation. Es lo que sucede en Gálatas It's what happens in Galatians. y es lo que sucede en el siglo XX And it's the same thing that's happening in 2020 y en el siglo XXI. and 2021. Cogen la salvación They take the salvation dado por la gracia given by grace y le añaden and they add on reglas y leyes and laws para la salvación, for salvation. cuando solamente la salvación es a través de la sangre del Señor Jesucristo. When salvation just simply is through the blood of Jesus Christ. Nosotros lo hacemos de esta manera en esta iglesia. We do it this way in this church. Si usted quiere recibir al Señor Jesucristo, If you want to receive the Lord Jesus Christ, te lo presentamos. we present Him to you. Tú estás actuando en fe. You're acting in faith. Estás diciendo, yo reconozco You're saying, I recognize que yo soy un pecador that I am a sinner y quiero recibir al Señor and I want to Jesucristo receive the Lord Jesus Christ como mi único y exclusivo Salvador. as my exclusive Savior. Entendiendo que Él murió por mí en el Calvario Understanding that He died for me on the cross of y Calvary que esa sangre and that blood me limpia de todo pecado. cleans me of all sin. Y si usted recibe eso And if you receive that, y usted decide ahora quiere bautizarse, then you decide you want to get baptized now. nosotros lo bautizamos. We will baptize you. Ahora, para ser parte de la iglesia, Now, to be a part of the church, esa es otra cosa. that's another thing. Ahí hay ciertas cosas que tenemos y necesitamos tener There's certain things that we need and we put in place para que podamos estar organizados. so that we can be organized. Pero nada de las leyes o de lo que nosotros esperamos de los miembros But nothing that we expect from the members te quita o te pone salvación. takes on or discounts your salvation. ¿Me entiende? You're following me? You understand? No como otras iglesias Not like other churches que dicen, that say recibiste al Señor Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. you accepted the Lord Jesus Christ as your Savior. Aquí está la constitución de la iglesia. Here's the constitution of Aquí the está la church. constitución del concilio. Here's the constitution of the Aquí council. están 800 miles leyes que tienes que hacer Here's 8,000 laws you need to follow para la santidad. for holiness. Eso es ley otra vez. That's law again. Eso es la historia repitiéndose. That's the story repeating itself. ¿Están conmigo? Y es lo que ella dijo ahorita, o lo dije yo, a tabla. That's what it means to be Donde el 95% de esas leyes where 95% of those laws son contra de las mujeres are against women porque fueron hombres que la escribieron. Se fueron los because they were men aleluya. that wrote them. Straight. Se fueron los aleluya. Yo le dije que esto iba a ser un poco controversial, I told you I'm going to be controversial, pero hay que entrar en lo que es but we have to hit what is la verdadera palabra de Dios. true word of God. Santo. La ley no es algo malo, The law is not something bad. la que fue dada por Dios. The one that was given by God. Simplemente que la debilidad Simply that the weakness era que no cambiaba corazones was that it did not transform lives pecaminosos o that were full pecaminosas. sinful. Era que el guardar la ley It was that keeping the law se había hecho algo had become totalmente something totally imposible. impossible. Y era que los hombres And it was that man tomaron la ley de Dios took the law of God y le añadieron otras leyes de hombre. and they added on other laws for men. Y ahí llega Jesús. And that's where Jesus comes. Y en Mateo capítulo 5, el versículo 17, Matthew verse 5, verse 17. claramente él dice, no he venido para abrogar la ley. He clearly says, I do not think that I have come to abolish the law. Entiende que el que está hablando es el que escribió la ley. And understand, the one that's writing is the one that wrote the law. No vine a abrogar la ley o los profetas. I did not come to abolish the law or the prophets. No he venido para abrogar, sino para cumplir. I have not come to abolish, but to fulfill them. Cuando estrechó su mano, When he stretched his hands, una de sus últimas palabras, one of his last words, terminado es. it is finished. Cumplí con mi misión. I have finished my mission. Cumplí la ley. I completed the law. La ley simplemente era un espejo
The law simply was a mirror que revelaba la condición del corazón. that revealed the condition of the heart. Y al él decir, he cumplido con la ley, And for him to say, I have y finished. luego Pablo en sus epístolas, lo más que él hace And Paul in the epistles, the most that he does es definir lo que es gracia is define what is grace. y explicar que ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. And explain that we're no longer under the law, we're under grace. Pero dentro de esa gracia But within that grace, hay que cuidarnos we have to take care of ourselves. que no creamos That we do not begin to think que tenemos una libertad that we have a freedom que no tiene que soportar that doesn't support lo que era el mensaje de la ley. what was the message of the law. Un pueblo santificado, A people who are sanctified, separado, separated, consagrado consecrated, y en reverencia and in reverence a un Dios poderoso. to a powerful God. Mira lo que dice Romanos el capítulo 7, versículo 7. Romans chapter 7, verse 7. ¿Qué diremos pues? What shall we say then? ¿La ley es pecado? Is the law sinful? En ninguna manera. Certainly not. Pero yo no conocía el pecado, Nevertheless, I have not known what sin was, sino por la ley. had it not been for the law. Porque tampoco conociera la codicia For I would not have known what covering really was, si la ley no dijera, if the law had not said, no codiciarás. you shall not En covet. otras palabras, Pablo está explicando, So Paul is explaining, yo no sabía que eso era malo I didn't know that was bad hasta que llegó la ley. until the law came. Cuando llegó la ley, When law came, la ley me enseñó it taught me que lo que yo deseaba that what I desired era malo. was wrong. Déjame explicarlo rápidamente de esta manera. I'm going to explain it real quick. Hay un caldero There's a pot en la estufa. on the stove. Mi anhelo, mi deseo, My desire como un niño de 4 años, as a 4-year-old child es tocar is to touch esa estufa the stove y ese caldero. and the pot. Pero viene la ley But the law que se llama mami that's called mommy, y ella pone la ley and she puts the law down, y and dice no she toques says, don't touch ese caldero. that pot. Yo I, a 4 años 4 years old, no sabía didn't know que el caldero that the pot estaba caliente. was hot. La ley The law trató de evitar tried to las avoid consecuencias y el dolor the consequences que and yo the iba a pain recibir that I was going to receive si no if I did o not, si violo la ley. if I didn't follow the law. Pero yo siendo 4 años But me being 4 years old, y nosotros que tenemos que aprender a la mala, and we have to learn the hard way sometimes. toco I go in and touch el caldero, the pot, me quemó la mano. it burned my hand. Ahora estoy llorando Now I'm crying porque el caldero because the pot estaba caliente. was hot. Viene la ley Comes the law, y ¿qué me dice? and what does she say? Que yo te dije What I told you, que no toques el. not to touch the pot. ¿Están conmigo? Follow me. La ley quería The law wanted señalarnos y to enseñarnos show us que hay cosas que no debemos de hacer there are things we cannot do, we shouldn't porque do. al hacerlo Because when doing them, hay there are consecuencias, nos consequences. quemamos We get burned y terminamos llorando. and we end up crying. Ahora esa historia So now that story totalmente ficticia. was fiction, it wasn't true. Yo siempre, cuando mami me decía que no, papi me decía que no, siempre no lo hacía. I was always obedient when mom said no and dad said no. I always followed. La traviesa era esta. I was a handful. It's the truth. Cuando llega Jesús, When Jesus comes, muere he en la dies cruz del Calvario. on the cross of Calvary. Es el sacrificio That is the sumo. sacrifice, the ultimate sacrifice. Y entra un pacto nuevo And a new pact Hallelujah. is formed llamado la gracia. called grace. Muchos que estaban bajo la ley Many that were under the law le encantaban el mensaje de Jesús loved the message of Jesus porque era un mensaje de libertad. because it was a message of freedom. Otros Others lo veían como peligroso saw him as dangerous porque está diciendo because he was saying hay libertad. there's freedom. Pablo Paul, lo escribe de esta manera. Writes it this way. I'm finishing up.
Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Romans chapter 6, verses 1 and 2. Dice, ¿qué pues diremos? What shall we say then? ¿Perseveremos en el pecado Shall we go on sinning para que la gracia abunde? so that grace may increase? En ninguna manera. By no means. Porque los que hemos muerto al pecado, We are those who have died to sin. ¿cómo viviremos en él? How can we live in any longer? En otras palabras, es verdad que la ley In other words, it's true, the ha law sido cumplida has been fulfilled. y es verdad que estamos bajo la gracia And it's true that we're in the grace por la muerte de Cristo Jesús. by the death of Christ. Pero eso no quita But that does not take away de que ahora that now nuestra vida tiene que ser our life needs to be transformada, transformed. porque si no, Because if not, entonces estamos we come in viviendo todavía living again en el pecado. in sin. ¿Qué transformación? What transformation? ¿Qué cambio? What change? ¿Qué criatura nueva entonces somos? What new creation are we? Cuando estamos bajo la gracia, When we're under grace, la gracia y el Espíritu Santo grace and the Holy Spirit nos da el deseo gives us the y el desire poder and the power para santificar nuestras to vidas. sanctify our Cuando lives. estamos bajo la gracia, When we're under grace, la santificación sanctification, o entramos en un proceso we enter into a process de of santificación sanctification a través del Espíritu Santo de through the Dios Holy Spirit of God que mora en nosotros. that lives within us. Tito capítulo 2 versículos 11 y 12 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a los hombres. Titus chapter 2 verse 11 and 12 says, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Enseñando que renunciando a la impiedad It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, and to live self-controlled, justa upright, y piadosamente. and godly. En otras palabras, In other words, no importa lo que está alrededor it doesn't matter what's going on en around estos tiempos, and what's happening around us in this time, en este siglo, in this century, en esta in comunidad, this community. el requisito de Dios The requirement of God sigue siendo lo mismo. continues to be the same. Renuncia a la impiedad Say no to iniquity y a los deseos and the mundanos desires of the world, y vivamos en este siglo and live in this century sobria, justa y piadosamente. Aleluya. upright and godly. Lo mismo The same que hace requisito prerequisites, la ley. the same requisites of the law. Tengo más, pero lo dejo aquí para la semana que viene. I have more, but I'm going to leave it to next. Los dejo con esta última historia. I'm going to leave you with this last story. Y con esto vamos a empezar la semana que viene. And with this, we're going to start next week. Hay una diferencia entre una oveja There's a difference between a sheep y un puerco. and a pig. Una gran diferencia. Great difference. Y estamos en el tiempo donde tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer. And we're in the times where we have to define what it is we're going to be. Oveja Are we going to be sheep o puerco. or pigs? La oveja cae en el fango Sheep fall in the mud y empieza a gritar. and they begin to cry out. Bah, "Ah, bah, ah, bah, ah," para que el pastor venga so that the shepherd comes y le ayude a salir and helps him to come out donde ella cayó. from where he or she fell. Pero el puerco But the pig cae en el fango falls in the mud y no grita, and they don't cry out. sino que se goza, They enjoy. se revuelca, They start scrounging around. se tira de un lado a otro They throw themselves from one place y to dijo, another. llegué a casa. And they're like, I'm home. Y entre más sucio, And while more dirty, mejor. they feel much better. Un puerco A pig no ha sido transformado has not been transformed por el poder del Espíritu by Santo. the power of the Holy Un Spirit. puerco A pig no ha conocido has not al known pastor de los the good pastores shepherd y se sigue and continues en el fango del pecado. in the mud of sin. Una oveja no es perfecta. A sheep is not De perfect. vez en cuando cae en el fango, Every now and then they fall in the mud. pero reconoce, But they recognize, yo no soy del fango. I am not from the Yo mud. salgo del fango I need to come con la out of the ayuda del mud. pastor. And with the
can Lo shepherd. único que yo tengo que hacer The only thing I have to es do gritar. is cry out. Y el pastor de los And pastores, the good shepherd, el pastor mío, my shepherd, va a venir is gonna y come. me va a sacar del He's gonna pull fango, me out of the mud. me va a lavar, He's gonna clean me me va a up limpiar, He's gonna clean me me va up a cuidar, and take care porque of yo me. soy su oveja. Because I am his sheep. El puerco The pig dice, me encanta el pecado, says, "I love me gusta sin. el pecado, I love it. es que yo nací de esta manera, live this es que yo way. no I was puedo born this cambiar", way. y se sigue ensuciando He cada día continues to get más dirty y every más. day, more and more. Dice que es cristiano, He says he's pero Christian, sigue siendo puerco. but he continues Dice to que be conoce a el pastor, He says he knows the pero good no lo shepherd. llama para salir de la situación en que está. Una oveja entiende, yo no soy perfecto, tengo una naturaleza I have a que me natural llama al instinct pecado, that calls me pero to sin. me arreguindo de ti, But I will hold del on poder de tu Santo Espíritu, the power of que your Spirit, estas cadenas that these que me chains tienen atada that have van a me ser bound rotas, are gonna be porque tú broken. eres un buen pastor Because you are a y good yo soy shepherd, tu oveja. and I am your Y sheep. si yo grito, And if I tú cry me out, escuchas. You will Y si listen. yo lloro, And if I cry, no hay un afligido there is not someone who que is tú no afflicted llegues a oír su that you will clamor. not come to hear their voice. Es tiempo It is time que usted y yo that you and I hagamos esa distinción. make that distinction. Es tiempo It's time de que usted y yo that you and I nos paremos stand firme firm y entender y saber and understand and know si nuestra vida ha sido transformada if our lives have been y transformed si hemos entrado en el proceso and if we've entered into the de process santificación of sanctification a través de su Santo Espíritu. through His Holy Spirit. Mi pregunta es, My question to you, si 6 meses atrás if 6 months ago y ahora and now tú estás haciendo lo mismo, you're in the same boat, peleando con lo mismo fighting against y no the same sale de lo things, mismo, and you don't come out of the same thing, busca más de Dios. look, seek God. Sigue gritando como la oveja, Keep crying out like the porque sheep, el buen pastor no te va a dejar en esa because the good situación. shepherd is not going to leave you in that El buen situation. pastor no te va a dejar en el fango. The good shepherd is not El going to buen leave you in the pastor mud. viene y te saca, The good shepherd te is gonna take limpia you out. He's y gonna te da clean una you, nueva, and He's gonna un give nuevo you a new comienzo. beginning. Es el Dios que yo le sirvo. That is the God I serve. Y ese Dios And that God es el Dios que sigue hoy día. is the God that continues nowadays. Seguirá siendo el Dios He will continue to be the God que yo predico con la ayuda de Dios that I preach with His help en esta iglesia. in this church, Porque Él ha sido bueno conmigo. because He's been good to me. Y aunque otros han cambiado su mensaje, And although others have changed their message, y aunque otros ahora están aceptando cosas que años atrás and others are accepting things that years ago hubiera sido imposible creer, would have been impossible to believe, seguimos nosotros arreguindados del Espíritu Santo y de su palabra. we continue to be holding on to God and His Word. Aunque otras y otros Although others entren ahora a unas cosas políticas, enter into these political agendas, la predicación the Word sigue siendo la palabra de Dios, continues to be the Word no la política del día. and not the politics of the Porque day. la política no cambia, Because the politics don't change. pero el poder de la palabra But the power of the Word cambia. changes and Habrán transforms. personas en esta tarde cambiados por el poder del Espíritu Is there Santo. people here that are transformed by the Holy Spirit? Si eso eres usted, póngase en pie If ahí that's you, donde tú stand up on your estás. feet where you're at. Vamos a orar en esta Let tarde. us pray. Todos ojos cerrados y toda cabeza inclinada. Every eye closed, every head bowed. Le damos gracias a Dios en esta tarde. We thank God this afternoon. Ahí donde tú estás, dale gracias a Dios. Right there where you're at, just give Him thanks. Ahí donde tú estás, Right there where you're at. si eres oveja, If you are a sheep, dile Señor, say, gracias. God, thank you. Si te encuentras en una situación que no puedes salir, If you find yourself in a situation where you este can't es get el out, momento this is the moment para que tú acudes for you to hold on
al pastor de los pastores. sheep, You good can shepherd. cry out this afternoon. Te adoramos. Puedes llamarlo en esta tarde You can call him this afternoon y decirle, Señor, te necesito. Gracias. and tell him, Lord, I need you. Yo quiero ser I need to be. fiel. I want to be faithful. Yo quiero I want buscarte. to seek you. Quiero ser I want to be tu hijo. your child. Quiero ser I want to be tu oveja. your shepherd. Quiero ser I want to be parte de ese redil. part of that. Y en esta tarde te lo entrego todo. I give everything to you. Que tu gracia That your grace sobreabunde over sobre mi vida. my life. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Esta tarde, Señor. Que esta tarde sea una tarde Be the afternoon que cambie mi vida. that changes my life. Que transforme mi vida. That transforms my life. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. En el nombre de Jesús.